Waishilizi watukufu wa sauti ya matangazo ya JRTV walio moroni walio harumu lemengu wansipia ngasi bazima na mtukufu al-Ustadh Abubakari Namji unmoroni juma mji rimwasu ili huja ya unesembabi juma hizo ikao numnyezo kwa jomkusuda zambe hawa kaya ulemengu ngoremeshi hao howadi wa coronavirus ikao wanadamu ngwafuha winji haizo wajibu ya mwalimu yatekelezwe izo ikao no Mwenyezi Mungu ajomkusudi ya zambe ili onoarangeze hadhari kwezi holi hondo wadi kaundo ujiro harumwa yensi balnambal holi ho kwezi wa mtu kufika Mwenyezi Mungu kusuda alimu ya fikhi ijanza mbe jiholi ho chakisema dasi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du waangalizi washirizi watukufu ranshi wa majana abasainu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamadi namna rijuao kafa mtihani hamada unu kao jiri harmule mengu kamil washangazao haku inu tinrongo zinchi tusuruka unu mtihani ikao Allahu jalla jalalu ngufanyio oziumbe wa hahe fanyia mtihani wawala ikondo wa amini namna je wajuu wanshi harbe hawainu umahalandahu wajuu reje wakati nduo wo khasara na majito uhuswe makafir nondo wakati wajihunda au tainu wade kawa ufisha khasara na majito wajili yao hasababu kangwa unao ajali kode wa hamili yao husuni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, alafu suhundaka ikanti hii namna hiyo yunu mtihani rifanyiliwa za imani zatu ngazujuka namna je angarjozi jadidisha rikiwa moja na Mungu au ngarujua itamidi toti Mwenyezi Mungu jalla jalalu uhusui makafiri unuma jiso na khasara na masikitifu hasababu kangwa unongo fonfiyombi. Naam, holi hodi nsi hatu nsi ya Kiislamu hamandasi al-Ustadh ejo hanze kwezi holi hosi masilamu rikiwa watu hindi wallahi oliho kafa ziro hamandalinu mtihani mziro hamandaunu oliho sisi wandu amini wa Mwenyezi Mungu jalla jalalu ri amino ka duniani hunungar virao ri amino ka ngasi haruma jumba la mtihani yabo ezaribidi da hula sisi utubia hurejebo Mungu subhanahu wa ta'ala no utubia nda hula ujistani zo kaundo rarenda nizo rendao ripani ya ukakareje imbi zabari hasababu ya ukakarsujua eba owade unu ngojore honda au konore honda eba ori honda ngarjoka wandu hindi almuhim du rejebo Mungu juha tauba tubia hako kejumo istighfar na ujita na zile kaundo rafanya hosoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na unyenyekea wa Mungu juu wakati unu wakati unyenyekea wa Mungu juu subhanahu wa ta'ala hahumomba na hulaisi susihana na baadhi za dua na auradi kanga zurifai izo dezo nungu video audio simesilamu wakati auradi kaongyo wakati jauno kaila dhimu wufundi kwezi wanwado zira ikange munasaba yaho wade unika ndo waja ila dhimu rikamu radi ndinende wallahi ikade zenyiradi ikao ngazulula nao ndo ni wakati unu tibasi khaswa zulu harume Qur'an zafai ema sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam simengo lumizo dahula sisu sihana nuradi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel uradi unorakenuo haruma umalahoni wanrakenuo uhusu owana harumazi madaris madrasa no mahala ni pia wanrake juma ujadidisho uradi manuradi unufanye masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume nondo wakati ikao emakafiru hunsanyi hoji mlifu hao rangwe ma Quraishi na Mayahudi nwadu ngabo hunsanyi ili wende waangamize Maislamu Madina sha wakati Maislamu wabilwa ka kafiri pia hunsanyi ili ujo mwangamiza na nyemtahadhari sha eza wazafazadahum imana wayenjeza wauju iman wamba hindi waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel amba Mwenyezi Mungu yoritosha na kabati mahala hui mahaureje tusulubu wa juu subhanahu wa ta'ala alafu ambo mirongozi hunu shafa anqalabu bi ni'mati min Allah wa fadl
lam yamsasuhum su, wakatula wareji harmaza rehema za Mwenyezi Mungu nezema zahe kwa jahondo ni batambu itoka yote. Alafu inu miongoni mwa zenye radi muhimu za huu wakati unu dosiha na manate inu maswahaba wasiana nuo shaonu wako wajashinda wadhuru na mbarongo tuka yote wahunda na nezeradhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tabau ridwan Allah wahunda na nezeradhi za Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Almuhimu ka yabotiyo miongoni muradi wa huu wakati unu ikawsima islamu sihana nuo dosihana nuradi wa hasbunallahu wa ni'ma wa ni'mal wakil. Haya risihane tena nuradi kao wa mtume sallallahu alayhi wasallam ya ronesa uka edua ya dhannun yani mtume Yunus wakati yarelezi wanaefi tumeonesa ka edua hiyo kajayomba mwanadamu islam uloharuma taabu itoka uyonti isusuloka Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu yahum towa haruma haina udhiro ya loharumu yahum hifadhi na haina shari kaungu shilindiyo au nge mharanisho no edua nge haruma surat al-anbiya no do qawli ya Mwenyezi Mungu dhunun wakati ya loharuma imbahem fi wakati mziro ikaunge haruma zida ziraruza kamili kajaona kalima sura la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shabo yambe mirongozi hiyo Mwenyezi Mungu hamjibu edua ya ndo kamtoa haruma ula udhiro kaunda kanu hamhezabo juu hamnafasisha haenshindo baada hapo. Hiyo miongoni mwa zile dua muhimu kaungizwa mu Qur'an yabidi uliosema Islam risihane nizo dua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanga boze ze taratibu zini au dua ngizo namna zinji shaka ndaro ni sezinu muhimu haku ama dodo mbatena Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa sayyi al-asqam. Miongoni mwa zile dua tena za udomba hasa wakati amanda unu Mwenyezi Mungu bila shaka karimu Mungu haukweli rinyenyeke maana kabati la malja wala manja illa ila Allah subhanahu wa ta'ala kabati maala ureje wala maala uvukia tusidobu Mungu juu subhanahu wa ta'ala. Halafu wala zimarreje hamadi namna raonesa hausiana na zina istighfar na utubia na utasaddaqi miongoni mwizo na nezadunga bikauza urivukisha nilibali inu Mwenyezi Mungu yote yangu hamadi namna ilo haruma hindi haruma hadithi ya mtume unisa kaindi na mbeze haraka mtasaddaqi bahula utasaddaqi bayalo kalishilia yani sadaqa ilaha mango meonraitia bayalo kalishilia hula utubia wanika utasaddaqi haku yo miongoni mwa dua ngizo namna zinji haya ngabo tayinu kao yo muhimu haku nondo wakati wajihunda wao na mru abasi anungarona harmetele ngarona mru fulani sola humono ola hundono wale ribwaru ono wala wabaliwa basi waona mrombe dua yinu wambeka alhamdulillahi alladhi afani mimma bitalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Mtume sallallahu alayhi wasallam haonesa kahina mnaona mubtala mrikao hafanywa mtihani wawade waujiro warongo toka uifeli mrambe dua yinu ka alhamdulillahi alladhi afani gamhimidio Mwenyezi Mungu kaudani kaunoni ansalimisha mimma btalaka bi ulhudu mtihani hufanyia huo wafadhalani ala kathir mimman khalaqa tafdila yantukuza nreda zema harma wenji harma ezumbe wa mtumaoni sahina mndu butaliwa na wade na rongo nziro hamanda hizo yaombe dua yinu basi insha Allah mtumambe mruweka hundana na hindi yakahundana nuwade ula yali habotso malalonga sina umenji. Haya angala mfano miongoni mwa malalao doenda harma asubuhi mdoenda swala asubuhi mjama mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salla al-fajr fi jamaa fa huwa fi dhimmatillah ambaye mndu kaenda swala al-fajiri jamaa henda haiswali mronga harma dhimma yani nge harma hifadhi ya Mungu jalla jalalu yani igasina malala ukawa yomenji kadado shinda huli ya unisabanu pia au one sambabi hau kazaki farmova huo basi ngardoho nda miongoni mwe malala zidunwa ikawa ndo zaja hapa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamdu mrola wakati tsowa kawaida wa swala hajundu ngumsiri mtume hanjo msiri na mundu wakati ontolekeza sarabu sana hamusesha uhansi hapo hindi mrola amba ya Rasulullah ya numalene na hamu za njaya na hamu yo zondongo za katwari tazile mndoazo ona kanga zoka uhunda mndu yo hamu halafu ambaye numalene na hamu ya Rasulullah mtume akamwambia ka anta usome kalima wesiana na Mwenyezi Mungu hutoa zehamu zao Mwenyezi Mungu yahutoa harumalene yao wewe ndo namba ashir nabii ya Rasulullah sahaba wala ambaye nabii mirongozio katila mtume sallallahu alaihi wasallam hamsomo ambaye duhamba Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يومينغو المزيلة دعاء يعني كاوزا بيدي خاصو wakati unatosiane kesi kwa jushinda haso izila kaundora tendera onesa ba insha Allah owade unukonori waswili bi idhnillah subhanahu kozi al-ustadh ngasina kiasi ya mifumo ya robano wendena udhuhira ndongo kao ya ajabu haruma bahari kao ndo yalikana na herumbil na mnungubu hari yabo bahaya manzi shikao ya itisu hakuyu haina enda yaona ngu njuharumwa ndongo ya huzuni holi hodi manzi shikao ngaobari nukato barini kwezi holi hora swila kwezi jalla wanza kanza wallahi banu ensi hatuin wallahi nsi baraka ensi yinu Mwenyezi Mungu yuyanza ngarjo subutira mbika yuranza batu siwa kumori yemba biyo karsina shaka zena mazahibu wasijuzo zinji Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu zirongo hamade namna la thibiti manando wakaudozi shia shatsa inu thibiti hata wanruo mjini ho waheya waonesa wamba mirongozi minji husuze rongo hizo yabo nruka izo nongo za thibiti za kanti ndoka izo zo kweli yabo hiyo kartina namna ya ukarma utaraddud na ukanti uno fikiri hata hunu hata hale wala ripuzi manao tsinongo za upuzi sai lau kam Mwenyezi Mungu jalla jalalu haonesa kama de namna rashia uka handani yanzi wala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah haya ija harma manamme yakahonesa ba uzoe yaona haono kayanzi hasbunallahu wa ni'mal wakil yabo arena mirongozi hamandi yo zonongoza suhmedia manala kulli hal walati mwanadamu endanzi habal shele de qudra ya nabanu kabana uja mtume itoka oyonsi ujo bano baada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana basaino na rongo wa kimungu done sisi umbe wa Ahmad namna hiyo halafu izo sisi ngarjo renga ka bila shaka bala Mungu hamaka urambia kai na msiane bora dinduo mreje mkesu la ilaha illa anta ndaila raone sabano idua ngwaja ila katsa inu darasa manda zone sa ngasina mifumo mili tsayinu ngabo badhiri ze taratibu hizo za kimungu hizo abona rahimide Mwenyezi Mungu uka walillahi alhamdu ukabo kartura mvuza bure ukawatikensi wadona ka mpaka mirongozi ya mbali mndu fulani paka mri ya rea na fijo na haya siwondo rujodunga mirongozi ya ngwaja ilia tsayinu mingoni mwezi nongora zamba lona mifumo mili tsayinu ngwaja ilia juzifumne zenongo izo zidhuhiri hunu mnungu nwema kalimanda yo wawe hasbunallahu yondizo ratuhamba wizo hasbunallahu wa ni'mal wakil tiyo rone sasena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yondi yo yokatsuwa hono la ilaha illa Allah wahdahu la Muhammadur Rasulullah almuhimu ukabo izo sirjo urenga dokabo Mwenyezi Mungu jalla jalalu oliho arono kasi wa komori sitwandrulo na tide zela pitali tide matabi tide malalao timbanongorloniyo kartina itotsi Mungu wondo kwamba dorum aminiyo yabotwa akaonesa aba amaka uronesa watina hata shaka ukayewe na rejeba Mungu juu narsana ne mirongoziyo bayo de jori fa niyonge jori fa watina hata shaka na mnyumeni bano kwezi fundi wanduwa bwa Facebook wa hundo makalma ya onesokaya na mjobu wa msahafu mwanesa surat al-Baqara ngaenda ngamjo parisa wanu balo uvuzi kwezi bufundi zinongozi ngabo thibitifu kaya zinongo kawo zo mkini shihamra abu msufati nda prasi noja zinu nzambe je kwezi holondo banu yapo wallahi harmo upande waho uvuzi ula ngwaja ile ranziha ritartibisha na dua rikaza ukatawa uvuzi wa shetani haruma umsuhafu yede titr tawa uvuzi wa shetani haruma umsuhafu wallahi wala shetani tinabala ilia jashirikisha wangu subhanallah ila manahindi manahujwa kwa wakati hunu wanadamu islamu yabo lazima yanyenyekebo Mungu juu hahumomba mana yode namna rahamba ngabo tambu de mana hanso tamwe swala wizo shambo nraja jisheze qunut wando jeneze qunut haruma haina swala ya fardhi alafu shetani bahe haunu ka lazima renge fursa hata parsiban za wandu nonda weka ndo kwa parisa wahasa ndawala ndikao waliho baadhi ya maislamu wanransiza wajibu za dhulma ndile haku ze khiana tabarudu vana ino waminema wagange mananga maislamu rulo harma hawa hiyo na hula sisi ukakartekeleza swala haunde fursa hiyo ka iyo mengo mazila ukazuye jana wala mirongo zihamanda onungo jwa hankulia habur luwale mevedini hatu no ngarisi haunai mananga rujunda ka made namna raonesa waislamu abasa hormole mengo kamili shanu ngwasiana uislamu nai
ngosiana unu ngwa manongo dhulumia nao ngwa ula nao wandu ngwa tinia na mafitna ngwa fanya na khiana ngwa vaya unai ngwa ronso swala ngwa aminu ugangi ni zadu ngabo halafu shetani abo haunuka umma unu so nguo kweli waislamu shabu Qur'an kabati mda jofumbule Qur'an ya tujo maana ya so hitukuza ule islam sha ripoti ya he mansu yao hopeu halafu shetani abo hundu nzia ya ubirabo ubirilia unjia haruma ukari mrala la tabirini yaone ukari mtume hamono wakaza mtume ndabu sallallahu alaihi wasallam yaone ona mtume yo haki yo kwedi sha tindizwe kahona mtume izo za honda we naibasi kambe fendongo za sha ti fardhu wala ti muhimu ukangorambio watu sisi ukarsiane nizo mana kabati mtume banda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabekade yule abojamba kama mtume hadiwaza abonga jamba kama mtume hadiwaza karkensi rudoile kana mndo ya ona tabiri sikarsina bezo ya alama ukayo yo kwedindo yo kweli hindi ukazo yaonezo kweli ikazo kweli almunkar sina uhutajifu wa hindi mana mtume asahaja balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda sallallahu alayhi wasallam asaha baha benwaina ngopia haransinga subenufu layluha kanahariha masihu amadu mtana la yazighu anha illa halik yekapotea huenda harma namna ndo jisimndo yangami alafu mingoni mizo ndaba sayinu ukasema nwaka tuwadua na urejebo mguju ba shetani habala uvuzi hajaho nesa tijuondo be tabiri almuhimu ukarim ndenda buwe harma Qur'an parsi uvuzi yabo ilionro intamidi harma uvuzi wa utelo harma maji ukarile di joko sababisha arim rovu kena hindi rovu kena na no wade unu wanro renti zini kondo za hajar ma ile dini hatu zedua ni zadunga babo yo shirki wakati ndo wanro lati wa ni shetani harma ila nzia babo wanro juzi ya rasul ibanu namna jeba yodhar mumsuhafu amjuhambia kaya ya akhi shiando yodhar mumsuhafu shamjuhambia nongoka umsuhafu kalamullah de mirongozi ya Mungu yanzi harma zenkadizile omisihiri yomba buyutullah malahu ya Mwenyezi Mungu yabo tasinga sina kalamullah na buyutullah de malahu ya Mungu no de misihiri ngasia emirongozi ya Mungu ndayinu harma umsuhafu msuhafu halafu mtume harijuza kwa shetani yaujua unjia haruma emisihiri yani malaho ya Mungu tena yofanya hazi utandwa matashwisha haruma swala ile yo nambo ndwahime warende watsanganye emindu alafu abo ngonoje ngwamo shetani kana ushinda ba kana tsina namna uka ya njia haruma zenkadezo tena tuongunjwe malaho ya Mungu de heli yote na makalima ya Mungu na wodo uzazo wa mahala unjia ili wondwada biyo kada haruma msuhafu yoda haruma msuhafu shetani boko mtume sallallahu alayhi wasallam haroni saka shetani yajri libni adam majra dam yozungulia harma mana damu hamadu mzungulu wa damu yani ngene fursa ile dilma na wakati yumkinishia ajaka antisa mrubo soju yokirishe twani wa akanti mndo harma le tumbo hamade na mtume sallallahu alayhi wasallam au nisakaindi au nisakaya الاستحاضه ركضه من ركضات الشيطان ام استحاضه ولم رم وشيطان شيطاني بلدو رم ممكن alafu ili atujihunda ka damunge tungosi ya daima tashila zilantihu ya jihunda kaka swali kafanya ndongo toka uyonto wala shetondo fanyiza hazile ila de maana harmiki fiqhi sha ikaija iwasili hata madhhabi shafi'i iwasili damwenda ta jumantuku mena tsani yomba yustihada yani ulawa dinge bidiwa hele ajilekeze ngujofunga ngujoswali afanyiza ndongo hizo pia haruma madhhabi shafi'i nam almuhimu hizo pia honesa ula shetondo fanyiza ndongo hizo gentswambe urenga upuzi na shetondo mndo mbio nditsona harmole mengu communication hao yo hakurane hatu alafu yetsinongo kabasa nonde hubua umsuhafu hata ujobu wabo utono uvuzi huo nabo aghlabu wako utartibisho hili wadu watoto atiti ili wadanganya zile expressas za akiliza hao na wala ondwash na ondwa lemevu wa dini hayo mkini shamru adi heliyo sha ngemo sha shetani ngwanzo mtrouble manha mange na harara inji shetani handa mtrouble tajubu umsuhafu suratul baqara wala suratul maida mdau parsa utamumvuze kusona ka yo eba nuvuza hindi andani banu kutujwa we shetani diabelo vuzi huo kutujwa nuvuzi wa jini au uvuzi wa hindi wa purunku au nuvuzi wa hindi uvuzi kaungardo uvuzi weka usaula wa harma manadamu wo mndu kakana haja nuoten
uvuzi ndungu poma kapwani hapo azinyila hapo yo mndu pala alafunga rihinio yabo hena ndo afanya hizo wandu wahine Qur'an al-Karim wadubu wa munika shetani nafasi wadorenge mapuzi kusuja upuzi wa hindini ya jauti harma Qur'an al-Karim yo ihana abo sirjuha amba na mdafanya zongo hizo doreje bo mgujua tubie ya renzi ya jitse na zile kaundo yafanya ya jueka iza usihana no wakati onu tipuzi kusuja limpuzi la jini la shetani kusuja limpuzi la hindini tinuo na bila shaka we shetani dia utia yabo yo katnsepat shaka sha ya bidi dosiana nezidwa rikebo mguju mana shetani hamu yahe ndizo haloka insha Allah wadeunuka kojaja hunu shabu wakati huo makalima ya kiushirki direct dia jodo henda wanungo jomba ahibu alhamdulillah Mwenyezi Mungu yarpulia le puzilla la jalari hifadhi ya kasababu amitwaiti ila aatiel yohuye le henda botsonga shirki yo Mwenyezi Mungu badala Mwenyezi Mungu Muhammad yawa yache subhanahu wa ta'ala. Naam kwezi wejiribaya harmansi amadensi hatu jone mbamenji sha wakati okani mndo arande zema ndo katika wensi hatu onuna madhambi menji habiashara kao yo henda ataipanda hata idepaseze kawaida za haweza ni kwezi. Naam ima kafiri kaba jiribaya harma ntiza hao wosedia hena mnungu towo wosedilana alafu ni mndo atenshinai. Naam unijazi jiri kwezi haina mndo hezembe ndo kaundo aloni imilikio bare zinunga zitawao haina mndo hezeraja ukaya atakabati muyano kwezi ndo ale riba muda unkwezi. Iho leho kwezi ndo kati ala ndo ndezema ndo watsingo ndo na ihako akwiwa fundo byanza beje kwezi. Naam wallahi zorjuha mbado kama skiti furlo na yo harmenti ya hatu yinu haswa zenyakati za ureje ibo mnguju zenyakati za utuma khairi yodo akati rutuma ushari khaswa harmenti ya hatu yinu sina umwezi wa Ramadhan ula mwezi wa urenda zema utasadaki niza dunga diheli ojokani mna jimbi ojokani mna ndovi ojokani ngumhezo no bonze iyo wandu utasadaki wandu tuwashile kaundo alonishu wandu urenda zema tayi inu wadi hamada unu ujiri wandu ngwa una hararaha abu wadi usongo henda nuene harmoleme unu hamade namna raonesa unu wakati wa mndu tubia ya urejebu mnguju ya urenda zema na usihanano sha mndungu ndo yafanya ndongo za khiana ndongo za ufanya riba na udhulma wadi unuwe kautodo huja hupari sababu hufumfiombi manaramba wakati unu yakaubidi mwanadamu Islamu yafanye ikaubidi ikaha dhulumu ya rejeza shila dhulumu ekange na hata zindu za wandu yaniki wazo ya zirejezi au mwe zanzihe haya ekaija ngena wasuya ya ndongo fulani yafanyizi nyasuya za manasi karsujua ramba nuambe kwa ili karsujua namna Mwenyezi Mungu hukumu sha emanazinu pia mdakarma istighfar ya karma wema ya karma urenda zema nizadunga haurele ko wade nuso huja manoko tsulaha sha ngojo hundia ngao harmanzia njema ngao harma tauba ngofu mfio njema sha angalia wanafanya mtezo rekado pando heli gashi rekado pando wahemba ndwahula reka mriaji avirea paze zindu hizo bahojwa kaba saini lazima ngojo hula bakadha uonga rju mwambia na readhabia Mungu mananga wengi wafanya taratibu hamandizo wahezaze bei waheze zindu kwa jamba zonjema mananga bikao hata wahuzu na ujifahari emalile kwa jaiwa na ibiru ndanda hubi izo ngabo ikaito jambo haja farudhi wayabo emnungu jokamba hendo Hussein Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye hafanya hafumwi maana hafuna dhulma na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu nguroneso harba Qur'anil Karim harma surati Taha ukawaanat alwujuh lilhayy alqayyum waqad khaba man hamala dhulma ambao nadamu ngoju dhalili hao soni mwa Mungu enzo yakia manungu ngoju masuli pia wanungu wadhalilifu usiku waqad khaba hakika hareje maruvu hareje itihindu katina lahe no man hamala dhulma emndu ya bali ya dhulma wada baudun su yakia ya dhulumezi umbe wa Mwenyezi Mungu basi hiyo ni zorujuha mbaka mndu nafahamu mndu nafahamu wakati wa tauba mndu wakati wa basa inuimba kilo sukari kwa farajana mndu wabizara kapa ya haizamadi namna rukufanya hunu na batojiri mna rongo mtiti na abongo jona nga si juma ushemeza ema dhomana nungu wapeu ema raisi wanu ema waziri ema karanti bama sidoro lo wapeu manaro tuongeza wa haina ndongo pia kabati shatawa tigashi tintohole tiza nongo zupia ngizo yabo sha olihodo oshetwani ni namna rukuhendelea
deheliyo izindu izo ngarsongo birarepaza niyo kejaka ubidi haura Mwenyezi Mungu haura umiso sijofamfio mbi na izo mali izo kaskana baraka mana Mwenyezi Mungu yotwa baraka harma riba amade namne kaundo yuko julha maqullahu riba wa yurbi sadaqat Mwenyezi Mungu yotia yo khasarisha harma riba sha sadaka izo ndizo kwa Mwenyezi Mungu yonenebesa hata mwenye ufanya njema beshi mbabititi Mwenyezi Mungu yonenebesa hata ikankuuma udutsu yake amahunda nazili wazihu hoseni maya subhanahu Mwenyezi Mungu jalla waza yujiwa kanu ngo bazima ngo mvumbo hakuyu ngo mzukuruo naam engejo henda watawakati ondwaru hamwezi jamaa kwezi ndwasol dahoni wallahi karsomba Mungu wakati orijili karsomba Mungu wakati orijili manamade namna rona hormole mengo olimengo abasa inu ambwa baliliwa na inu amade namna raonesa ka inu vanizin sinongo za jifurisa beshe kangwa mbango atumo kadasha hakika tsindizo hakika zindongo za Mungu jalla jalalu zindongo za halafungo joona tsa inu ndo tilo mwanda dezensi nku wambango na pisasi ngwa juole mengu ngwa fanya wizo wanzao sha Mwenyezi Mungu hawata prison pia he namna wasijino Mwenyezi Mungu hawata prison pia halafu karsomba Mwenyezi Mungu rasuli daraja hiyo yauka hanso malahoni shanga romba Mwenyezi Mungu hawa hatu kenjeba nekana zimshinda subhanahu wa ta'ala nizondo ziruma ngasina tomanizo ka insha Allah ngarjo hendelea nezi namna zinu wizo hato mwisho aboramba basi Mwenyezi Mungu afanya hizo kaundo yakahanza uwadeunu zimi akhatu bi idhnillah subhanahu wa ta'ala cha ikaitodo huja banazo pia zo mkinishia ido huja shabu wakati darura amande namna ilo baadhi za azanti ya ngarjo fanya ngarjo usalimu amri rike hamade namna ikaondo shakar somba Mwenyezi Mungu rasuli daraja yo insha Allah holi hongare khatimisho kwezi umpango hatu ijanza urongoze serikali kumuri makalma hindi ni holi honde zajirizini no bande heli bano kati uno wali na zinzajiri zinrongo kao za hatu sontipia sio sontipia maana hamade namna mtume sallallahu alaihi wasallam yaonesa ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ambajonti pia nyi watundi ramhura mtiti radhamana kidaula dhamana wakimji dhamana wakimraya daho pia ngasi mas'uli ngadozi soson Mwenyezi Mungu halafu olihondele balinu yabo ngebido haina mndu yatange hekiasi ha idaula ngo hotojole fungula hao inamna joka utanga hata imaraya wa hifadhi bato sisi maraiya baadhi ya hatu he baadhi ngasina lifungo la hatu ibidio risihane nilo rifanya hata ilirisaidilane no rivukele lebali hata rendele hamzima haina mzima nge masuli harma libalinu ili uhifadhisha na baadhi ya hatu rihifadhiane risaidilane heki asikaondo rjo shinda manezo nizo kaondo rjo hutajiwa sayinu hamade na mtu maonesa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat nyonsi pia nyi watundi na nyonsi pia ngamjuhuzi siwa maudu nsehu ya qiyam manana tolekeza wakati mfano idawla jahambaja rijahu nungaranda kinyume ongar menya mfano hadis yabonga ila faida hindi yabu ndongo ndasi sonsi pia hina mdazi hane na hindi na hizo kaondo rjo juziwa hasu pando hai matabibu yarambia namna kadha waonge bidor wa shili manusilam ngo rambia he namna yo katabibu wo heshiliwa ngono babi haya idini hatu hal kadhalika yodi amandi yasuhishile manuan wa ili basi tabibu rishile Qur'ani diniyatu mafundwadi namna rambia haya wakati ndio ni matabibu ngo rambia ujiharma onvaunu ridunga ba inshallah zenongozo mbili kasure maana science na ne dini kasure maana hizo ndizo kaundo jone harma wakati ono nyozungujo niketwafikia inshallah yarnika hifadhiyaha yartaharma hifadhiyaha baika shindia na ndongo jalla jalalu garashukuru kwezi fundi watu wa Ustadh Abubakar Mnamji jumwa kati kaundo robitasina au jumwa kweleza hizo Mwenyezi Mungu kusudi yazo uzambe wajuka dunga rezo sosio wajuka dunga JRTV ngamjo hishema kalimano ukamilifu wazo ndoka kamjaka ukamyonda bahati njo ya dunga hamano goza husu fasiku kwa mjo dunga radio kamga benda JRTV ondoka wo hidunga kawaida kamga benzi mkabadzima na aduto swali hii mdumishi wa JRTV yakawo hina swali Al-Ustadh Abubakar Mnamji hun mjini Moroni umraya wa majinini haruma madrasa kangu haruma umsiri kawaida wajumamji shukran lakum marhaba mechi